Check. Hi. Halo, Okay. Uh, could you open your camera nih? ya, Open your camera. Could you? open kamera. Yes. Tuh, kamera saya lagi ini lagi nggak begitu Oh, okay, I see. di ruangan. Sorry ya. It's okay. It's Ya, okay. Okay, Hani. Last week I forgot to send you the code. Sorry about that. ya, it's okay. Okay. Today we'll continue our learning in Oke. desktop application exactly. But before we start, how are you, Hani? I'm fine. I'm just Okay. came from the school. Uh, mm, and then you are not in exam, right? I'm in exam actually. Oh, Tomorrow, this week. yeah, tomorrow. I'll do for my exam tomorrow. I think it's, Yeah, this week until December. wow. It means that you are so busy. Yeah, Whoa. because I'm already in 12th grade, so I need a practical exam too, not just only that exam that usually Ah, I see. that. I copy that. Yeah. Okay, I think, yeah, this is about your project exactly. Yeah. I think you will do something, uh, you know, a very, very a lot of codes, yeah, this week and then for the next week because yeah, this is our you are in lesson 30. It means that yeah, two lessons left for you and then yeah, it depends on you. You wanna go into the next level or not. Okay, Okay. Ani? Okay. Okay. But this is a really, really uh krusial ah minggu yang sangat krusial lah ya. Yeah. Jadi saya ya kakak pikir kemarin ujiannya itu di tengah Desember gitu. Oh no. Jadi mau memastikan. November until December. Oh, wow. Okay, I will make the way easier. Okay, Okay. I will help you. Okay, today let's talk about our uh yeah the continuation of work on your project last week, and then we'll focus on the timer today. And yeah, so you will add a timer on your desktop application, and then let's take a closer at the function of timers. As you can see in the second screen of that application, you have a timer there. Yeah, it's not just one timer exactly. It's more than one timer. And then today we'll deep dive into how can you make the timer function itself. Can it? I Okay. think I am. Okay, and then this is the timer one. The picture composed of the first is launched by the start the first test and then locate it in the text timer widget and then ends as soon as the timer on the timer is 000. Counting squads. How do we implement this? In fact, counting squads is also a timer. So yeah, we have to configure differently. And then this is the appearance of the second timer. Yeah, as you can see.
And the features consist of launch by the start doing squat, and then located in the text timer widget, and then yeah, as soon as the time on the timer is 000, and then yeah, it's almost same with the third timer, Ani. You have Yeah. to do, yeah, it consists of three parts from this one, uh 59 second to the 45, and then the timer text is green, and then from the 45 second to the 15 second, the timer text is black, and then yeah, from the last 15 second, the timer text is green. And then the feature is it's launched by the start final test button, and then located in the text timer widget. And then as soon as possible, the time on the timer is 000. We've reviewed the general appearance of the timers, but how do we program their functionality? Now we'll talk about this. Okay, this is it. We will program a timer on our application. So this is the event handling first. We have to use this command ya, self.button test1.clicked.connect, and then self.timer test. The function on here, you can see on my cursor, Ani. Yeah. This is will separately describe. You have to write this function separately with this code. And then the timer operation, yeah, to make the timer work, we need to use two objects. The first from PyYQt, yeah. The first is Q time and then Q timer. Don't forget to connect them from the PyYQt core, of course. And then this is how you can connect the Q timer and Q time from PyYQt core. Sorry, from PyYQt 5.qt core, import Qt time, and then Q timer. Okay, and then this is the explanation of the code, Ania. So for Q time Yeah. 0015, it will be creating an object with an initial value of 0 hours, and then 0 minutes, and then 15 seconds. Hours, minutes, and seconds. And then time dot at sec -1, it will be adding the value of -1 to the number of seconds in time object. It means that decreasing the number of seconds by 1. Yeah, because yeah, we'll talk about, you know, just one step gitu ya. Jadi satu detik satu detik. And then time dot to string, this is for converting an object of the QTime class to a string in the hours. That is minutes and then second. This is, yeah, all of what we have written here. We have to convert it into string, and then yeah, it will be uh, able to add in your desktop application. And then this is another of the code, another of the syntax. Yeah, for the Q timer itself, it will be create timer object, and then dot timer dot timeout dot connect. It will set the handler function for the timer, and then timer dot start 1000. It will be starting a timer that calls a handler function every 1000 milliseconds, or yeah, 1 second. And then self.timer.stop will be stopping the timer operation. Okay, now connection between that functions. Let's take a look at the connection between the functions. And when the timer is working, using the example of the first timer, and then the connection will be similar when working with other timers. And then this is kind of, yeah, we will work very intense in the second window or the second screen. So in the second screen, you will write some codes like this, yeah, class test win, and then the timer set, self.timer.timeout.connect, self.timer
1 even, and then this is for start it every uh 1 millisecond or 1 second. And then depth timer 1, this is for connecting that what we have add in here. Ani, could you hear me, Yeah. Ani? Yeah, I can Yeah, hear you. what we added in here, we have to make a separately function. Yeah, it yeah, of course, this is called method because this is also inside of the class, yeah. And then Okay. the self.timer test function is called after pressing the self.button test one. And then self.timer even function is called every second. Yeah, because it will be decrease the timer. So when you finish your spot gem, it will be uh, stop. The timer will be stopped. Now let's take a closer at each of the timers, Annie. So we have this, we have Q time. This is for hour, minutes, and second. This is creating the time object and then creating the timer object. Okay. And then timer.timeout.connect. This is for connecting the handler function to the timer, and then timer.start. This is the timer is started every 1 second or 1000 millisecond. And then how you can save the data, we need to be able, in the second screen of your desktop application, it will be, need some data like your name, your age, and so on. And then, of course, you have to save them. So how you can do that? We need to be able to access data from anywhere in the program. So we will use global variables here. Can it? And then this is kind of definition of global variable. The scope of a variable is the part of the code in which the variable can be used. And then global variable is variable which has the entire program as its scope. Okay, this is how you can define global variable. You can say depth news value global A, and then A equals to 15, and then new values print A, it will still 15. It means that even though you are in outside of the function and then you call the variable of A, it still may have the same value, that is 15. Okay? Yeah, Okay. that's the main function of global variable. Okay? Okay, and then this is what another example of that. What do you think will be printed as the output of the next program? I have global variable A, and then it's A equals to 256, and then the B is 16. And then outside of this function, I define a variable again, A equals to 1 and B equals to 2. And then the new values, I call this function, and then print A, comma B. So, Annie, that question is, what do you think will be printed as the output of the next program? What do you think will be the value of the A and B based on this simple function? A and B. What? Yeah, A and B. I call the variable A and B, and then I call the function itself. And then, but inside of the function, I have global variable that is only A here. So the question is, what will be this? What will be the value of A and B? The value. Can you guess? Yeah, the value of A, comma B. Hmm. Can you guess? It's okay. Wait, Yeah, I think it, as you can sorry. see, inside of the function, A is 256, Mm-mm. but outside of the function, A is It's one. 1. And then, inside of the function, the B is 16. Outside of that, just 2. So, uh, what will be the value of A and B? The value Yeah, nilainya itu yeah. dikaliin nggak The, sih? no, Because it rata just it no no it just variable.
Jadi ini Oh, hanya variabel. Jadi maksudnya value-nya A ini apakah 256 atau satu gitu. Saat saya menggunakan print A, B. oh, okay. Kalau I di think it use, oke, what? hmm, 256. 256, oke. Oh, which one? This one or this one? Because yeah, I call the function here. So It's new value. the second one. No, Oh, yang the first one. yeah, the first one. And the first one, the A Yeah, will be 256 yep. like this. And then the B will be The B, 16 or 2. Yeah, because we have two variables here. So it yeah, should be A and B. I think Or it if you call this function. Yeah. What will be the value of B? 16 or mm, 2? 2. 2. Okay. I will keep that. And then for this one, Ani, what will be the value of A? 1 1. Okay. And then the B? and 16. 16. Okay. Now let's we prove it. Okay. 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 The value of A will be 100, sorry, 256, and then the value of B will be 2. So how can uh, ya gimana ini bisa terjadi nih? Bisa dijelaskan kira-kira nih gimana menangkapnya? Kenapa A-nya? Jadi sekarang yang berfungsi hanya yang ini ya. Print AB. What do you think? Why the value of A is not 1, but the value Oh, of B it's it's same with the B currently, the currently of B. Nilai terakhir B itu oh, sama gitu ya. Tapi A itu ternyata kenapa masih tetap seperti nilai yang awal gitu. Kenapa tidak yang satu? Can you explain for me, Ani? uh, I don't Or know. you are still confusing? Okay, I will explain to you. Because we have global variable inside of the function, Ani, and then the global variable is only A. Okay, Okay. so yeah, the function, the value of A tidak peduli, dia akan tetap menggunakan nilai asli di dalam fungsinya. Gitu ya. Jadi saat saya mengassign nilai baru di sini, kemudian saya panggil fungsinya, dia tidak akan menaruh nilai yang baru ini, tetapi dia akan menaruh nilai yang ini. Gitu ya. Yang 256. Because this is berlaku secara global gitu. Nilai A ini berlaku secara global. Global of B. Oke? Okay? And why the value of B? It's same with the current B. Why? Karena B itu bukan global variable ya. Dia nilainya 16 hanya di dalam fungsi. Oke? Tapi di luar fungsi dia nilainya 2. Sehingga saat saya memanggil fungsinya, saat di sini B-nya bernilai 16. Tapi saat saya merin A, B nilainya menjadi 2. Karena dia tidak berlaku secara global. Gitu, Ani. Oke? Okay. Oke. Understand? Understood. Right. You sure? Tapi Ani? masih agak sedikit bingung sih sebenarnya. Yang mana, yang mana? Hmm, yang bagian print AB itu dah. Oh iya. Ya, jadi kayak dia ingin menunjukkan bahwa ketika Ani memanggil eh, apa namanya B saja, nanti dia nilainya yang terbaru. Karena ingat kan, Hmm, variabel itu adalah mengambil nilai yang paling baru atau yang paling terakhir di
tulis. Gitu ya nih ya. Nah, sekarang A-nya Hmm. itu di dalam fungsinya saya mendefinisikan A. Dan A itu adalah berlaku secara global. Oke nih, Okay. ini kata kuncinya di sini. Dia berlaku secara global. Nah, sehingga saat kita mengassign nilai A di sini, dia tidak peduli gitu. Kenapa nggak peduli? Karena di dalam fungsi yang sudah saya definisikan, nilai A itu adalah berlaku secara global dan saya sudah men-settingnya di sini. Nah, kalau nggak disetting di sini, barulah dia menuruti ini. Gitu ya. Oke? Atau Okay. kita buktikan langsung mungkin ya supaya ini konsepnya tetap terbawa. Bentar ya. Okay. Eh, di sini aja ya kali. Hmm, di sini aja nih ya. Okay. Okay, in here maybe ini ya. So I function def let's say friend no, no def proof def proof and then I will say global A global A and then the value of A is 256 and then the value of B is 16. And then now I will call A equals to let's say 50 and then the B equals to 100. Now I will print A and B. The, the output will be like this. 50. Why? Because the value of A is nilai A ini adalah nilai yang apa namanya? Yang umum, Ani. Yang umum artinya apa? Artinya kita harus memanggil fungsinya dulu, proof, gitu ya. Barulah dia nanti merasa bahwa oh dia itu secara global atau internasional lah gitu ya. Dia 256. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi saat tidak dipanggil fungsinya, dia adalah menggunakan ya value yang di luar fungsinya. Gitu ya. Oke. Okay? Okay. Okay. And then when you say maybe Hmm? Look. See? Ani, Yes. halo halo. Tadi, Kak. I'm sorry. I have bad connection. Ah, okay, okay. Okay, could I continue my presentation? Yeah, Oke. sure. Nah, Ani tadi kakak contohkan sekarang, kakak membuat fungsi namanya defproof dan mendefinisikan variabel yang ada di dalam fungsinya sebagai variabel global. Oke? Okay. Nah, sekarang saat saya mendefinisikan suatu variabel baru di luar fungsi ini tanpa memanggil fungsinya, gitu ya. Ya dia akan ya ini memang nilai apa namanya? Nilai variabel A sama B gitu. 50 sama 50 sama ini aja lah. 70 lah. Nah, gini nih ya. Nah, gini nih. 50 dan 70. Karena ini memang nilai aslinya gitu. Oke? Okay. Oke. Nah, sekarang saat Ani melewati fungsinya, meskipun nilai terbaru dari A dan B ini adalah 50 dan 70, tapi Anda melewati fungsi ini dulu gitu. Sehingga nilainya sekarang ya dia mengambil nilai yang global dari variabel ini.
karena ini berlaku secara global gitu. Oke? Oke. So, ya kalau dilewati fungsinya dia akan, tapi kalau kalau nggak dilewati ya dia akan menggunakan nilai S. Nah, sekarang gimana kalau pertanyaannya begini? Saya hilangkan globalnya ini. Oke? And then saya print A ya dia akan 50 70. Dan saat saya bilang dia lewati fungsinya, ini tolong lewati fungsinya dulu kemudian print A. Gitu kan ya? Oke, kan kode itu kan dijalankan dari baris secara urut ya, baris ke-9 baru ke-10. Gitu ya nih ya. Oke, jadi Mm-mm. lewati fungsinya dulu kan? Betul? Lewati Betul. fungsi ini dulu. Nah, sekarang berapa kira-kira outputnya? Tetap ya 50 70, bukan 256, bukan 16. Kenapa kira-kira? Karena meskipun saya melewati fungsi ini, tetapi variabel yang ada di dalam fungsi itu nggak berlaku secara global gitu. Gitu. Ya. Jadi Mm-mm. kalau mau ini tetap berlaku secara global, harus didefinisikan dulu di dalam fungsinya, kemudian panggil fungsinya. Kalaupun nggak dipanggil fungsinya, ya dia nggak akan berlaku gitu, karena nggak pernah dilewati gitu. Ibaratnya fungsi itu kan harus dipanggil dulu ya, baru kepake gitu. Gitu nih ya. Ya. Paham? Gimana? Ada yang belum dimengerti? Hmm. Udah. Ya, iya apa? Ya, yang mana? Yang mana? Titik titik yang paling masih bingungnya di mana? Bingung ter. Bila Tadi di mana aja tuh ya yang sempet tak bingungin tuh. Lupa tiba-tiba. Jadi saat saya panggil fungsinya, proof Ya, itu yang coba panggil fungsinya. Nah, kayaknya di situ deh. Saya bingung tadi. suara nih putus-putus nih. Hah? Iya kah? Ani suara Ani putus-putus. Coba. Ntar. Halo, halo. Masih putus-putus? Ya, sekarang lebih mulus. Ah, oke. Repeat your question, Ani. Oke. What's your Coba. question, Ani? Itu dah yang di bagian proofnya tuh. Oh, ini. Oh, Ya. ini ya. Jadi, eh ini dulu lah mungkin yang akan jelasin terkait fungsi. Jadi, fungsi itu, Ani, kalau Ani membuat fungsi di dalam pemrograman, itu dia nggak akan ngapa-ngapain kalau nggak dipanggil. Itu yang pertama. Hmm, Oke? oke. Jadi, misal Ani membuat fungsi, misalnya ini, eh, fungsinya yang lain deh. Ini kita buat fungsi lah, misalnya yang lain. Def fungsi lain. Fungsi lain. Nah, ini misalnya mengkalkulasi A sama dengan 35, atau janganlah 3, ya, 35, kemudian B sama dengan 40. Kemudian S sama dengan A kali B misalnya. Kemudian return S. Return S ini ya. Nah, saat saya bilang print AB ya dia nggak akan melakukan apa-apa yang ini. Nah, hanya outputnya yang ini ya nih. Oke? Oh, oke. Jadi outputnya yang ini doang. Nah, saat dipanggil, saya panggil coba ya. Jadi saat saya ini mungkin saya off-kan dulu dan saya panggil di sini fungsi lain. Oh, salah lagi. Fungsi lain dia akan, kenapa S-nya nggak di return? Bentar. S A kali B. Hmm, ya harus di print ya. Nah, gitu Ani. Karena saya mengembalikan nilai ya, bukan menampilkan nilai.
Ya, kalau di Oke. sini mau nah, di sini fungsi lain saat saya panggil lah nih fungsi lain. Nah, dia begini. Karena dia dipanggil gitu. Tadi return itu mengembalikan nilai ya, bukan menampilkan nilai. Mm-mm. Oke, oke. Halo? Tuh, ya. Halo nih, Halo? I'm sorry Ani. Oh yeah, it's okay. I know that signal was very bad. Oke Di nih, sana ini hujan dia nggak, ya. Kak? Ah, Di sana hujan nggak? mau. Oh, pantas. Iya, mau hujan. Ya, nggak heran sih. Oke, sekarang ini lihat ya. Jadi kakak punya fungsi lain, namanya fungsinya fungsi lain memang. Saat dipanggil, baru dia akan menampakkan nilainya nih. Oke? Oke. Nah, saat nggak dipanggil, ya apa yang mau ditampakkan meskipun ada fungsi di sini gitu. Jadi fungsi itu memang harus dipanggil dulu gitu. Nah, sekarang Hmm, terkait yang ini, let's say ini kita ini dulu, komen dulu. Yang ini kalau Ani mau nanti melihat dia, saya harus bilang print A, B, gitu ya. Nah, ya. kakak sudah mendefinisikan A itu 50, B itu 70. Tapi di dalam fungsi dia nilainya 256 gitu. Ini kita komen dulu 256 dan B itu 16 gitu. Saat kita bilang print A, B, ini kan belum manggil fungsinya ya. Oke? Oke. Ini belum manggil fungsinya, otomatis dia akan 50 70. Nah, oke. Nah, Oke. sekarang saat saya panggil fungsinya dulu ya, panggil fungsinya proof gitu ya. Dia Mm-mm. akan menjadi 256 sama 16. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa 25? Ya, karena saya memperinya di dalam fungsinya ini ya. Ada sesuatu yang harus dilakukan gitu. Kalau nggak ada ini nanti dia akan 50 sama 70 doang. Kenapa gitu? Karena saya mendefinisikan variabel A sama B itu nggak global. Gitu ya. Nah, sekarang saya definisikan A sama B-nya global nih. Oke? Kemudian saya nggak panggil fungsinya dulu. Ya, dia akan tetap 50 70. Tapi kalau dipanggil dulu fungsinya, kemudian saya print A, B, dia akan 256 16. Kenapa? A sama B itu berlaku global dan dia melewati fungsi dulu gitu. Gitulah Hmm. ibaratnya ya. Oke. Jadi ya mungkin supaya lebih clear di sini ya, taruh perbedaannya misalnya di sini. Saya punya fungsi global, variabel di dalam fungsi itu saya pakai global. Sekarang saya coba definisikan variabel yang sama dengan nilai 1000, kemudian B-nya 2000. Nah, sekarang saat saya menggunakan print A, apa yang A, B, apa yang akan menjadi outputnya? Ani, Yang ini enggak sih? Bentar. 7 dan 7 dan 8. iya, 1000 sama 2000. Kenapa? Ya, kita belum memanggil fungsinya, gitu. Ya, Oh, jadi oh. dia belum ngapa-ngapain fungsi ini kalau nggak dipanggil. Nah, sekarang Ya, saya coba panggil baru yang huruf, muncul tuh 256 ya. kenapa? Baru yang muncul tuh yang bagian 256 sama yang 16 ya. Iya, tapi ini juga tetap muncul nanti kakak jelaskan. Nah, Oh, oh, sorry. Dia berlaku secara global, benar. Jadi 256, 256. Jadi ini tergantikan gitu. Jadi ini kayak tergantikan nanti ya. oke. Kenapa? Karena ini berlaku secara global. Nah, sehingga ini nggak perlu ya. Supaya nggak double gitu. Gitu Ani ya. Jadi global itu ingat harus dilewati dulu fungsinya. Kalau nggak dilewati ya dia nggak ngapa-ngapain ya. Mm-mm. Gitu. Ya. Oke.
Makanya fungsi print, fungsi len, fungsi int, str itu kan harus dipanggil dulu nih. Misalnya print ani, barulah dia memunculkan nilai. Tetapi Oh, kalau saya bilang ani doang, loh Anda manggil apa? Bahkan dia error nanti di sini. Atau variabel lah gitu ya. mm-mm. Variabelnya misalnya nama sama dengan ani. Nah, nggak ada apa-apa. Anda hanya menulis sesuatu yang tidak dipanggil. Sekarang coba panggil fungsi print. Panggil fungsi print, kemudian taruh nama di dalam. Ya, dia akan mencetak variabel ini, nilai dari variabel ini, ani. Gitu, Oh, Ani. oke. Mm. Oke? Oke. Oke. So, that's about global variable. Okay, now for the timer one, we have to set the time as a global variable, yeah. So this is for specifying the use of a global variable. And then this is the code will look like. Dep timer set, self, global time, time equals to Q time, 0 hours, 1 minute, and 0 second. And then self dot timer equals to Q timers, Q timer, and then self dot timer dot time out dot connect self dot timer 3 even, and then start with the millisecond, yeah. And then this is for specifying the use of global variable, and then this is for decreasing the time value by 1. Jadi akan dikurangi waktunya satu-satu, bukan ditambahkan ya. Makanya di situ -1 gitu. Jadi dari 1 menit dikurang satu-satu itu sampai 45 menit, kemudian dikurangi satu-satu lagi. Sampai nol lah, sampai dia tampaknya seperti ini. Makanya di sini dia bilang setting the time value as text, kemudian setting the text appearance, and then if the time is value ini dalam bentuk teks ya, tampilannya 000, tolong stop timernya gitu. Kalau ini udah tampilannya 000 gini, tolong stop timernya. Oke nih? Oke, oke. Okay, and then this is how you can set the value of the time as text on the widget. You can use self.textTimer.setText and then time.toString, hour, minutes, and second. And then how you can setting the time at variance. Yeah, you can use let's say you wanna make some apa namanya sesuatu hal yang lebih variatif ya terkait tampilannya dulu nanti bisa kita gunakan kode ini self.textTimer set font timernya itu 36 gitu ya, kemudian times tulisannya times, and then qfont.bold, tolong di bold ya, installing the times font size 36, and then type of paste is bold, and then self.time text timer dot set style sheet color RGB ya, ini nanti akan men-setting the font color according to the RGB. Jadi berdasarkan ya, tahu kan RGB itu kalau 00 Ani tulis di sini nanti dia akan menjadi warna hitam gitu ya. Jadi kalau selain misalnya Ani ingin lebih variatif 100 100 100, nanti dia akan mengkombinasikan warna itu, dan saya nggak tahu ya warna. Nah, ini dia tampak dari RGB. Nilai maksimumnya itu 255, minimumnya itu 0. Nah, ini untuk merah itu ya Ani tinggal bilang karena RGB itu kan red, green, and blue, ya cukup bilangnya 25500. Kalau mau full apa namanya green, cukup 02550 gitu ya nih ya. Oke. 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 And then this is how you can set the appearance of your timer ya. Exactly the text of the timer itself. Set font. Maybe you wanna set the font first and then set the style sheet ya. Colornya apa? RGB 000. Ya, it depends on you. What do you like? And then if the time value is 000, jadi kalau nanti tampilannya udah begini, tolong stop timernya. Gitu. And then you can use this command ya. If time.toString, and then we have format hour, minutes, and second is equals to 000, please stop the timer. Okay. And then let's go into the second timer. And you just Mm-mm. need to set, okay, class test win again, and then depth timer sits.
and then this is the time, and then the implementation is similar to the first timer. It's really similar. And then self.timer.timeout.connect, you have to connect uh, another handler function to the timer, and then this is one squat in uh, 1,5 detik ya. Jadi squat jamnya itu uh, untuk satu squat tuh 1,5 detik gitu. Only the lines of the timer 2 that differ from the implementation of uh, timer 1 are marked here. So this is the difference of the apa yang berbeda dari implementasi timer 1 itu di sini ya nih ya. Jadi kalau di timer 1 itu nggak punya seperti ini tadi ya, bahwa self.textTimer.setText itu tolong ya untuk time yang ya time itu kan kita tulisnya seperti ini. Elemen dari indeks ke-6 sampai ke-8 kita tahu bahwa di sini elemennya berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6, 7. Nah, artinya apa? Dia akan mengambil dua elemen terakhir. Ya, tolong ambil ini diambil dua elemen terakhir dari timernya, and then sorry, ini hanya akan mengambil dua waktu terakhir yaitu detiknya gitu ya. Kemudian untuk timer ketiga caranya sama, tetapi yang membuatnya berbeda itu adalah timer tray event. Jadi apa namanya? Fungsi yang terkoneksi sama timer di tiga ini. Jadi kalau timer 2 ya timer 2 event, timer satu ya timer satu event. Gitu ya. Jadi hanya itu yang membedakan mereka. Oke, Ani? Okay. Oke, now this is apa namanya? Mekanisme dari timer 3 itu begini. If the number of seconds is greater than or equal to 45, set the text to green. Jadi kalau kayak ya kalau mencapai 45 waktunya tolong warnanya hijau. Otherwise, if the number of seconds is less than or equals to 15, set the text ya. Jadi warna hijau itu antara 45 kemudian 15 dan selain itu tolong warnanya adalah hitam. Caranya gimana? Ya, kita ambil variabel terakhir saja yaitu 6 sampai 8 atau cukup -2.2 juga bisa ya. Seperti itu. Lebih dari sama dengan 45, kemudian self.textTimer.setStyle color is ya 255, artinya green, total green. And then otherwise juga sama ya, kurang dari sama dengan 15, green juga. Nah, selain itu tolong warnanya 000 atau waktunya udah habis lah ini ya. Jadi makanya dia hitam gitu. Nah, oh bukan habis tapi kayak mau habis lah gitu. Jadi dari 45 ke 15 ya 15 ke bawah itu nanti kayak udah mau habis waktunya makanya hitam gitu. Kemudian ini untuk mengkoneksikan setiap tombolnya di widget itu ya pakai metode .click.connect kemudian self.nextClick, timer test, timer sets, and timer final. Apa yang sudah kita buat fungsi-fungsi ini kita konekkan menggunakan metode .click.connect gitu nih ya. Oke. Okay. Oke, and then the text is program timers for your app. Okay, now I will show you. Okay, maybe I have to go into my Visual Studio Code and then show you. Oh, ini nggak bisa di harus stop share dulu. Show you, yuk. Kenapa nih? Okay, Ani. This is the code will look like, Ani. Okay. Could you see my screen? Okay. Okay. Kenapa nih? Kenapa lemah nih? Hmm? Oke, Adi. Ini dia continuation. Sedikit pilek. Oh, I see. Continuation of your working. Nah, di sini nanti kalau Ani membuka ini ada 4 file ya. myapp.py ini nanti screen pertama. Kemudian
second window ini screen kedua, and then final window screen ketiga. And file instrukturnya ini buat tulisan-tulisan yang ada di setiap screen itu. Kita definisikan buat filenya secara berbeda supaya apa? Tidak terlalu banyak kode, ya. Oke, ini pertama myf.py. Ini sama seperti yang kemarin, tidak ada yang berubah, tapi di second screen-nya ini yang mana dia? Oh, di sini dia ya. Ini saya tutup dulu nih. Di second screen-nya, disinilah yang banyak banget yang harus ditambahkan. Nah, ini dia. Sekarang kita langsung fokus ke timernya nih ya. Lihat yang ini. Oke. Ya. Nah, ini dia. Saya sudah punya kelas namanya kelas test win. Kemudian seperti yang kemarin sama set appear, init UI, bla 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 bla. And then kita harus menambahkan metode timer yang tadi. Yang pertama, metode untuk ya tombol next click-nya supaya berfungsi, pakai nanti kodenya ini self.hide, sembunyikan apa namanya? The current screen ya. Screen apa namanya? Yang terakhir ditempati tolong disembunyikan saat mengklik ini. Kemudian self.exp ya ini nanti akan apa namanya di XP, saya lupa lagi XP ini apa, saya lupa, nanti saya cari lagi. Oke, Oke. kemudian ini untuk menuju final win-nya. Jadi intinya ini telah menyembunyikan layar yang sekarang tempatnya, kemudian yang ini untuk langsung ke apa namanya layar yang ketiga. Kenapa? Karena kan kita di layar yang kedua nih ya, second win gitu. Kemudian di sini yang paling penting timer set ya. Yang kita hidupin dulu supaya nanti berfungsi. Timer set ini nanti kita buat time-nya sebagai variabel global, kemudian setting 15 detik ya, kemudian set the timer buat dia timernya, objek timernya. Kemudian connect dengan set the timer one event. Jadi timer one event itu ada di mana? Dia ada di sini ya. Jadi dia ada di sini nanti di bawah. Kemudian ini startnya itu ya 1 detik lah ya 1000 milisecond. Kemudian ini untuk timer apa namanya seeds-nya apa namanya squat-nya lah gitu ya. Jadi ini caranya sama ya, sama caranya sama. Kemudian tapi perbedaannya tolong setiap 1,5 detik. Kemudian ini timer finalnya sama juga, tapi di sini dia batasnya itu adalah 1 menit ya, dan startnya juga sama. Oke, kemudian ini untuk mengkoneksikan dan nanti kalau terjadi apa kayak menaruh logikanya gitu. Kalau 000 tolong berhenti gitu ya di event 1, kemudian timer 2 kalau sudah 000 juga berhenti. Nah, tapi di sini yang tadi berbeda bahwa kalau nanti sudah 45 detik warnanya tolong menjadi hijau ya. Lebih dari 45 detik gitu ya. Ya, udah mendekati 1 menit lah gitu. Kemudian ini untuk kalau kurang dari 1 menit, eh sorry, 15 detik, tolong warnanya juga hijau. Jadi selain itu adalah waktunya berjalan. Jadi kita di waktu itu kalau nggak salah kan nanti terkoneknya di sini ya selama 30 detik gitu. Jadi timer.sig-nya itu yang koneknya. Kemudian ini untuk mengkonekkan semua fungsinya. Nah, di final window ya, di sini baru kita apa namanya? Ini teknis ya. Maksudnya itu ini apa sih namanya? Keilmuan dari sisi medisnya gitu. Jadi kalau nanti umurnya segini atau segini, kemudian dia lebih dari 21, tolong ini gitu ya. Tolong return text res 1. Res 1 itu dapatnya di sini ya. Text.res 1. Nah, ini dia nih. Oh, ternyata dia kualitasnya low. Jadi suruh ke dokter gitu. Nah, gitulah. Pokoknya yang final ini adalah dari sisi medisnya gitu. Kita buat ke codingan aja gitu. Jadi dibuatnya dalam tuh kode gitu. Oke nih. Nah, Oke. sekarang kalau
kakak jalankan ini, dia akan tampilnya seperti ini. Nah, ya ini dia. Welcome to the Health Status Detection Program. Oke, and then start. Nah, di sini harus Ani memasukkan nama, misalnya Ani, full years Ani 35 ya, kalau nggak salah. 17. Jauh kali Tiga. 35. Sorry, sorry. Kemudian ini start the first test ya. Jadi saat start ini 15 detik pertama gitu ya. 15 detik Oke. pertama berapa denyutnya nadinya gitu ya. Terus menghitung. Misalnya katakanlah ini 15 detik pertama 90 ya. Oke. Kemudian perform 30 ya di antara 15 detik pertama dan terakhir itu melakukan squat jump ya. Jadi di sini start doing squat jump. Nah, nah 20 cuma 30 detik ya. Oke, oke. Kita tunggu dulu ya. Wah, lama juga ya 30 detik. Iya. Aduh. Tapi tuh kalau bener-bener ngelakuin squat jump tuh bagi saya itu sebentar. Iya, ini kan kita memantau aja ya. Nah, kemudian lie Hmm. on your back and take your pulse for the 15 second of the minute and then for the last 15 seconds of the minute. Press start final test button to start the timer and then the second that should be measured are indicated in green and the second that shouldn't be measured are indicated in black. Write down the result. Oke, start final text. Nah, sekarang 15 detik pertama kita coba ukur nah kemudian di sini nanti letak titik apa namanya spot jamnya itu ya. Jadi ya kita disuruh mengukur di sini sama 15 detik terakhir nanti. Misalnya di sini 120 nih ya. Oh, 120 dan terakhir misalnya ini dapatnya turun lah ya 900 saja lah gitu. Nah, saat kita send resultnya nanti apakah ini harus ke dokter atau enggak itu bebas ya. Oke, send the result. Oh, Roper indexnya 112. Cardiac performance, oh ternyata rendah nih. Mohon maaf sekali ya. See you doctor right away. Jadi silahkan ya. Kalau Hmm. Ani, ya gitulah ya. Jadi aplikasinya seperti itu. Tapi di second partnya itu kita berbicara tentang gimana cara menangani datanya di second screen ini. Ya, jadi kan second screen ini kan ada data ini nih. Ini, ini, kemudian ini nanti gimana cara penyimpanannya. Gitu, Ani. Tapi sekarang Oh, waktu kita udah gitu, Ani. Aduh, mohon maaf ya. Ini gara-gara kakak mau ngajar lagi nih di jam 5. oh iya ya, nggak apa-apa Kak. Nah, sekarang kak, kakak mau kirim semua kode ini ya nih. Nanti dipelajari ya. Kemudian Iya, iya. tanyakan apa yang tidak dimengerti. Oke? Oke. Bentar, Ani. Ini semuanya aja saya kirim. Review. Di WA itu WA ibu atau WA Ani? Gini, Halo, Ani? WA saya tuh. Oke. Bentar ya. What happened?
Oke nih, itu dia 4 file ya. Jadi ya ini mungkin mau menambahkan timernya lebih ya. Enggak hanya 1 menit, mungkin 5 menit ya. Supaya enggak hanya skut jam aja yang dilakukan. Mungkin mau push up juga. Oke nih. Oke, oke. Oke, that's all about today. And then besok ya jadi kalau sekarang tuh kan minggu sekarang ini harusnya udah jadi gitu kan. Bukan menjadikan menyelesaikan proyek ini gitu. Kemudian di Iya. minggu 30 jadi nanti Ani bisa mempresentasikan di minggu kelulusan maksudnya di minggu lesson 31 bisa mempresentasikan 3 sampai 4 proyek, nggak hanya satu, nggak hanya proyek yang terakhir ini aja. Oke? Oh, jadi buat di minggu depannya tuh harus ngepresentasiin semua proyeknya gitu ya, Kak ya? Bukan. Besok di minggu depannya lagi. Kalau besok di minggu besok gitu ya. Di minggu besok tuh kita apa sih namanya? Tes aplikasinya udah bagus atau enggak gitu. Kemudian persiapan untuk presentasi di minggu depannya gitu. Di lesson 32. Ini kan lesson 29. Sorry, lesson 30. Besok lesson 31. Oke? Oke, oke, oke. Lesson 31 itu Ani persiapan tes aplikasinya, tunjukkan ke saya udah jadi atau enggak. Kalau hanya satu proyek nggak apa-apa. Kalau mau 2, 3, 4, 5 silahkan juga. Dan di lesson 32 itu kan nanti ya Ani sama Mama di Zoom. Ani presentasi seolah-olah kita berdua ini apa namanya yang akan membeli produknya gitu. Oh, oke, Presentasikan oke. sebaik mungkin. Oke? Oke. Oke, Jadi aman boleh ya? kan saya pakai gini codingnya tuh buat apa ya tuh buat referensi atau enggak? Iya, boleh, boleh silakan. Tapi kan minggu ini Ani harus menyelesaikan proyeknya ya. Jadi silakan saja diselesaikan. Kemudian besok di minggu 31 dites apakah udah bagus atau enggak, sesuai atau enggak. Kalau enggak, besok kita perbaiki. Kan kakak bersama Ani gitu. Kemudian di minggu 32 kita kan presentasi dah itu. Ani presentasi kan. Sambil kan ada tawaran mau ikut lagi enggak ke Python Pro 2 gitu. Gitu Ani ya. Tapi apa namanya? Kalau bisa di minggu 32-nya jangan presentasinya pakai Visual Studio Code ya. Tapi presentasinya make PPT ya nih. Ditaruh dalam PPT nanti. Oh, oke, oke, oke. Got Oke? it, got it. Oke. Iya. Oke. Jadi Jadi saya nanti di minggu PPT-nya tuh 31 gimana? maaf punya interupsi. Kan gini, Oke. saya punya PPT-nya tuh. Nah, dari codingannya itu saya screenshot terus taruh di PPT-nya gitu. Iya, gitu. Gitu boleh. Oh, Ya sebagai apa namanya kan mau menjelaskan. Tapi kalau itu kan kalau PPT kita screenshot itu kan sorry, code PS Code di screenshot itu dokumentasi ya jatuhnya kayak kayak lampiran. Jadi nanti kalau mau menjelaskan gamenya itu pakai PPT dulu. Sorry, game apa proyeknya pakai PPT dulu. Kemudian sisi teknisnya loncat aja ke PS Code-nya. Jadi saya menggunakan ini gitu. Atau PS Code-nya dulu yang dijelasin. oke, Gitu. oke, oke. Note, note. Oke? Oke, Oke, Ani. Ya, itu aja. Sampai jumpa di minggu depan. Di minggu depan kita tes proyeknya apakah sudah bagus atau enggak. Dan kita perbaikan sekaligus. Oke? oke. Oke. See you, Ani. See Thank you too, you. Kak.